अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो हम किस्सा पढ़ रहे थे उसके हिस्सा 2 में क्या सूरत हाल बनती है। और नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की और अपनी कौम को लंबे अरसे तक दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे, इन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना मानी और ना ही उन्होंने बुतों की पूजा छोड़ी और ना अल्लाह की तरफ रजू किया। नूह अलैहिस्सलाम कब तक इंतज़ार करते, कब तक ज़मीन का बिगाड़ देखते, कब तक पत्थरों की पूजा देखते, कब तक लोगों को देखते कि वो रिस्क तो अल्लाह का खाते हैं और इबादत गैरों की करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा क्यों ना आता, उन्होंने ऐसा सब्र किया कि किसी ने ऐसा सब्र ना किया होगा। 950 साल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम्हारी कौम में से कोई भी ईमान ना लाए मगर जो लोग के ईमान ले आ चुके। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दूसरी बार बुलाया तो इनकी कौम ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने काफ़ी झगड़ा कर डाला, सो तुम अब ले आओ हमारे पास जिसका तुम हमसे वादा करते हो अगर तुम सच्चे हो। और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए नाराज़ हो गए और इन लोगों से मायूस हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन काफरों में से किसी एक को भी इस धरती पर बाकी जिंदा ना छोड़। ज़ाहिर बात है वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ बुला चुके थे, वो आते ही नहीं थे अल्लाह की तरफ, तो उनको भी बशर तकाज़े के तौर पे क्योंकि थे तो इंसान ही, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह किसी को भी धरती पे बाकी ना ज़िंदा छोड़ना। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और इनकी कौम को गर्क करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह चाहा कि नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान महफूज रहें। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कश्ती बनानी शुरू कर दी। और इनकी कौम ने इनको इस काम में मशगूल देखा तो इन्हें एक और मशगला मिल गया और इनका तमस्खर यानी मजाक उड़ाने लगे कि नूह, क्या ये क्या है, तुम कब से बढ़ाई बन गए हो, क्या हम तुमसे नहीं कहते थे कि इन घटिया लोगों के साथ ना बैठा करो, लेकिन तुमने हमारी बात ना सुनी और तुम बैठे रहे इन बढ़ई और लोहारों के साथ, तो ख़ुद भी बढ़ई दरखान बन गए। ए नूह, ये कश्ती कहाँ चलेगी, तुम्हारा सारा मामला ही अजीब है। ये इस रेत पर चलेगी, ये पहाड़ पर चढ़ेगी, दरिया तो यहाँ से बहुत दूर है, इसे जिन उठाएंगे या बैल खींचेंगे। और नूह अलैहिस्सलाम ये सब कुछ सुनते रहे और सब्र करते रहे। उन्होंने इनसे भी ज़्यादा सुना और सब्र किया था, लेकिन कभी वो इनसे कहते थे, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम उड़ाते हो। यानी नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते और साथ ही उनका मजाक बनाते रहते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल सब्र करते रहते थे। और अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह की पनाह, आसमान खूब बरसा, ऐसा बरसा कि गोया आसमान में सुराख हो गया था। पानी रुकता नहीं था, पानी जमा हुआ और बह निकला, हत्ता कि इसने लोगों को हर तरफ से घेर लिया। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि अपने साथ अपनी कौम और घर के ईमान वालों को ले आएँ। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि हर हैवान, परिंद, नर और मादा का जोड़ा अभी अपने साथ लें, क्योंकि वो तूफ़ान और हमा गिर था, यानी मुसलसल उसने होना था जिससे कोई इंसान हैवान ना बच सकेगा। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इनके साथ कश्ती में इनकी कौम के मोमिन थे, वो लोग जो इन पर ईमान लाए थे, और हर हैवान और परिंदे का जोड़ा भी। और कश्ती चल पड़ी इन सवारियों के साथ, पहाड़ों जैसी मौजों में चलती थी। कौम हर ऊंची जगह और हर बुलंद मुकाम पर चढ़ गई कि वो अल्लाह के अज़ाब से भागते थे, लेकिन अल्लाह के बगैर पनाहगाह कहाँ से मिल सकती है। यानी वो ख़ुद को बचाने के लिए उस तूफ़ान से बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे उनकी कौम चढ़ गई, लेकिन वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा तूफ़ान था जो आया था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि काफरों का साथी था, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को तूफ़ान में देखा तो फरमाया, ए बेटे, हमारे साथ ही कश्ती में सवार हो जाओ और काफरों का साथी ना बन। इसने जवाब दिया, मैं अनकरीब पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर अल्लाह मेहरबानी फरमा ले। और इनके दरमियान पानी की लहर हाइल हो गई, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान, और वो डूब गया। और नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हलाकत पर गमगीन हो गए। और वो कैसे गमगीन ना होते, वो उनका बेटा था। चुनांचे उन्होंने चाहा कि इनका बेटा क़यामत के रोज़ दोज़ख से बच जाए, जबकि वो कल पानी से नहीं बच सका। आग तो पानी से ज़्यादा सख्त है और यकीनन आखिरत का अज़ाब ज़्यादा सख्त है। क्या अल्लाह ताला ने इनसे इनके अहल वयाल को बचाने का वादा नहीं किया? क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। सो उन्होंने इरादा किया कि अल्लाह ताला के यहाँ अपने बेटे की सिफारिश करें। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरा बेटा मेरे घराने में से है, बिलाशुबा आपका वादा सच्चा है, आप सब हाकिमों से बढ़कर है। लेकिन अल्लाह ताला निस्बत को नहीं देखते बल्कि अमाल को देखते हैं। अल्लाह ताला मुशरिकीन के बारे में सिफारिश कबूल नहीं करते, और मुशरिक नबी के घराने में से नहीं, ख्वाह इसका बेटा ही हो। अल्लाह ताला ने इस पर नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह की और फरमाया, ए नूह, वो तुम्हारे अहल से नहीं,
اس کے کام اچھے نہیں، مجھ سے اس چیز کا سوال بھی مت کرو جس کا تجھے علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام سنبھل گیا اور اللہ سے توبہ کی اور کہا، میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی دیکھیں، اگر انسان عبادت اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو یہ اگر وہ کسی بزرگ کی اولاد ہے یا کسی ایسے انسان کی اولاد ہے، ایسے والدین ہیں جو بہت عبادت گزار ہیں، تو ان والدین کی نیکی اس بیٹے کے کام نہیں آئے گی یا بیٹی کے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا جب نبی کا بیٹا ان کے اہل میں سے نہیں ہے تو ایسے بچے جو مشرک ہوتے ہیں یا اسلام کی پابندی نہیں کرتے تو وہ بھی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ نیک اور دیندار والدین کے اہل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت باریک بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کو نسب نہیں بچائے گا، کوئی کسی کو اس کا خاندان نہیں بچائے گا، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اور جب وہ ہو چکا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، یعنی طوفان آنے کے بعد جو اللہ نے حالات پیدا کرنے تھے اور کفار غرق ہو گیا اور بارش تھم گئی اور پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالموں پر، اور نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تو نوح علیہ السلام اور کشتی والے اتر پڑے اور زمین پر سلامتی کے ساتھ چلتے پھرتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار ہلاک ہو گئے، تو نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی، وہ زمین میں پھیل گئی، اس نے زمین کو بھر دیا، اس میں بہت سی امتیں، قومیں، انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں میں، سلامتی ہو نوح پر جہانوں میں، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ سیکھا ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لائے، اور جو بھی ایمان لائے وہ بہت غریب لوگ تھے اور حق حلال کھانے والے لوگ تھے، اور ہدایت اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ ہدایت مانگو، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بات بھی سیکھی ہے، اگرچہ نبی کی بھی اولاد ہو، اگر وہ بیٹا یا بیٹی مشرک ہے، اللہ کا کہنا وہ نہیں مانتی، تو وہ اس کے اہل سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اہل و عیال وہ ہوتے ہیں، اہل خانہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے دیندار ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ یا فلاں پیر ہمیں بچا لے گا، یا ہم تو اعلیٰ خاندان سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، یہ سب خام خیالی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس سے خود کو نکالنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ آخرت میں صرف اپنا عمل ہی کام آئے گا، کسی کا کوئی عمل کسی کے کام نہیں آنے والا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، آج ہمیں زندگی میں مہلت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہمیں بہترین اولاد بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے بہترین ہدایت یافتہ اور صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کون سی قوم کا قصہ شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔